वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मवज्जद अल मुस्तफ़ाइल अमजद अल महमूदुल अहमद सय्यदना व मौलाना इमामुल इंस व जान व मौला साहिबुल अस्र व ज़मान इमामुल महदी अलैहि सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तबीयत पे बोझ समझ के नहीं, एक बार जमात बुलंद सारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले बारगाह रबूबियत में दुआ है कि मेरा करीम खालिक इस फर्श अदा को, इस जलीलुल कद्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। बारे रहा पूरे साल की मेहनत बादियान की मालिक, इनकी पूरे साल की मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। परवरदिगार इस फर्श अदा पे जो जो मोमिन तशरीफ लाया है मालिक, जो जो परेशानी हाल है उन्हें परेशानियों से निजात अता फरमाए। मालिक जो मकरूज हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए। पाक परवरदिगार जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद गरीब अता फरमाए। मालिक हम सबको इमाम ज़माना से वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। हर दुआ की दुआ वारिस खून हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम ज़माना के अवानो अंसार में शामिल होने की तौफीक अता फरमा। इतनी बुलंद सलवात पढ़िए कि दुआएं अभी कबूल हो जाए। अज़हान अली बेदार हैं, समाते मुतवज्जे हैं, तो मुझे इजाज़त दें, मैं बात शुरू करना चाहता हूं। ये जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह बकरा से, इस आयत में अल्लाह एक ख़ानदान का तारुफ करा रहा है। बेदार समातों से गुफ्तगू होगी आज, और अल्लाह वहम निकाल रहा है कि सारे एक जैसे नहीं हैं। वाह वाह, क्या कहना। कोई ख़ानदान है ऐसा जिसकी अल्लाह ऐसी फजीलत सुना रहा है जो किसी और की नहीं है। मैं तर्जुमा करूंगा और इसमें देखूंगा कि हाज़रीन में हाजिर कौन कौन है। अल्लाह कहता है वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, ऐ मेरे हबीब वो लोग जिन्हें अल्लाह ने खुद कुरान दिया है। क्या कहना। शादी जरा रहमत कर दिया। जो सादात बैठे हैं वो खसूसी शफकत करेंगे इंशाअल्लाह। वो लोग जिन्हें हमने खुद कुरान अता किया है। आगे अल्लाह उनकी सिफत बता रहा है, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही। अल्लाह कहता है जिन्हें हमने खुद कुरान दिया है, तलावत का हक भी वही अदा करते हैं। अभी में रहे चले, इतना भी बोले तो बात होती चली जाएगी इंशाअल्लाह। जिन्हें हमने खुद कुरान दिया है, वे कुरान तो सारी पढ़ते, मैं भी पढ़ा, आप भी पढ़े। हम कुरान कहाँ से पढ़ते? कोई घर से पढ़ता है, वालिदैन से पढ़ता है, कोई बहन भाइयों से पढ़ता है, कोई कारी से पढ़ता है, कोई कारिया से पढ़ता है, कोई मस्जिद के मौलवी से पढ़ता है। 1400 साल से ये कुरान की आयत कुरान में है। अल्लाह कहता है ये वो है जिन्हें हमने कुरान दिया है। तो यहाँ रुक के सोचना तो चाहिए, हम कारियों से कुरान पढ़ते हैं, ये कौन है जिन्हें अल्लाह खुद कुरान दे रहा है। आज पहला दिन है, जरा अपने मिजाज बनाने हैं, इंशाअल्लाह इन्हीं पे आज से बात शुरू हो जाएगी। ये कौन है जिन्हें अल्लाह खुद कुरान दे रहा है। आगे अल्लाह कहता है यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, जिन्हें हम कुरान देते हैं, तिलावत का हक भी वही अदा करते हैं। दो अम्मों के दरमियान खड़ा हूं, सैयद की मौजूदगी में जुमला कहने लगा हूं, मैं अपने चौथे इमाम का फरमान सुनाने लगा हूं, और इस फरमान के बाद आयत की तफसीर करने की जरूरत नहीं है। मेरे चौथे इमाम ने इस आयत की तफसीर की है। जब मौला से पूछा गया मौला वो कौन है जिन्हें अल्लाह ने खुद कुरान दिया है, तो मेरे चौथे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया वुलिदतु मिन सुल्बे रसूलिल्लाह आलिमन बिल कुरान। ऐ लोगों, हम आले मोहम्मद हैं जो सुल्बे रिसालत से इनमें कुरान लेकर आते हैं। हम आले मोहम्मद सुल्बे रिसालत से इनमें कुरान लेकर आते हैं। तो फिर
फिर शादी मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दीजिएगा, जितने मातमी बैठे हो, जो अज़ादार है, जो हुसैनी है, उस पे बोलना वाजिब है। जो वैसे सुनने के लिए आया है वो जरूर यहाँ से इबादत में शामिल है, लेकिन बोलना उसने है जो हुसैन को हुसैन समझता है। पता चला जो दुनिया में आके कुरान पढ़े वो हाफिज़ कुरान होता है, जो कुरान लेके आए वो मुहाफिज़ कुरान। अब आप रही तो फिर कोई ऐसे कारी है ना, शायद कोई ऐसे कारी है कुरान के जिन्हें अल्लाह ने खुद कुरान दिया है। उन्होंने बंदों से कुरान नहीं दिया। माशाअल्लाह। बंदों से कुरान लेके पढ़ने वाले और हैं, अल्लाह से कुरान लेके पढ़ने वाले और हैं। मैंने कुरान से, हदीस की किताबों से, तारीख के दरीचों से मैंने कुछ कुरान के कारी तलाश किए। है इरादा तो एक एक करके पेश करूँ और देखिए मैं मुसल्लत भी नहीं कर रहा, किसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। शिया सुन्नी मेरे सामने बैठे हैं, जो कारी मैं पेश करूं पसंद आए कबूल कीजिएगा, और अगर किसी के पास इससे बेहतर हो वो ले आए, मैं इन्हें छोड़ दूंगा, उन्हें मान लूंगा। देखिए इससे ज्यादा खुल के बात तो हो नहीं सकती। जो कारी मैं पेश करने लगा हूं, अगर किसी के पास ऐसे हो या इससे बेहतर हो तो वो ला सकता है। शायद ही मैंने जो पहला कारी देखा ये ऐसा कारी है कि जैसा कुरान ये पढ़ता है, ना कोई आसमानों में पढ़ता है ना जमीन में। अब आपकी मर्जी है, मेरा हक बने तो बोलिए, वरना जैसे आप सुनते जाएं मैं पढ़ता जाऊंगा। ना कोई आसमानों में पढ़ता है ना कोई जमीन पे। उस कारी का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। सलामत रहे। देखो शियाने अली से बढ़ के आशिक रसूल कोई नहीं। हम खुद को मुहिब्बान रसूल कहते हैं, शिया कभी खुद को आशिक रसूल नहीं कहते। आशिक रसूल अली है। ये हक बनता है जुमले में आपका बोलना। जुमला कह दूं अगर आप बेनियाजी ना करें। आशिक रसूल बेजिस्म है। बेजिस्म ने इश्क किया है, जिस्म वाले इश्क क्या कर सकते हैं? जो है ना, मैंने जो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारी देखा वो हसनैन का नाना है। जाओ घरों में कुरान है, खोल के पढ़ना, सूरह जिन है, पहली आयत है। हसनैन का नाना अपने घर में, घर के सहन में कुरान की तलावत कर रहा था। ऊपर से जिन्नों का एक गिरोह गुजर रहा था। वो मुल्क शाम के शहर नसीबैन के जिन थे। जैसे ही उन्होंने ज़हरा के बाबा के कुरान पढ़ने की आवाज सुनी, परवाज़ रुक गई। वो जहां थे वहीं रुक गए। उन्होंने रुक के कुरान सुना और सुनने के बाद वो अपने अपने शहरों में गए। शहरों में जाके उन जिन्नों ने जो बात बाकी जिन्नों से की वो कुरान में आ गई। अल्लाह कहता कुल ऊहिया इलैया इन्नहु उस्तमा नफरुम मिनल जिन कालू इन्ना समेना कुरानन अजबा। एक हाथ अज़ादार का नीचे रह गया, जहां तक जाऊंगा दुख लेके जाऊंगा। ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए कि मुझे वही है, मुझे वही हुई है कि जब मैं कुरान पढ़ रहा था जिन्नों का एक बड़े रुक के सुन रहा था। जब वो अपने शहर में गए उन्होंने जाके कहा बड़े बड़े कारी सुने हैं, जैसा मोहम्मद पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता। जैसा मोहम्मद पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता। और पढ़ता कैसा है? कुरान अजबा, वो बड़ा अजीब कुरान है जो मोहम्मद पढ़ता है। खुदा की कसम लफ्ज इतना बड़ा था, वो बड़ा अजीब कुरान है जो मोहम्मद पढ़ते हैं। अच्छा, जिन्होंने जो लफ्ज कहा, एक जुमला आ गया है सीने में मचल रहा है, अगर आप कहें तो मैं दे दूं आपको। जिन्होंने कहा कि कुरान अजब है, एक होता है अजब, एक होता है अजायब। अजब की जमा है अजायब।
अब कुरान को अजब कहने वाले हैं जिन। जिन है जो कुरान को अजब कह रहे हैं। अजब का मानी है एक अजब, एक अजीब, जागना। कहने वाले भी जिन और कुरान को कहा भी एक अजीब। अब अपनी अपनी जगहों पे बैठ के सोचना, कुरान किसे कहते हैं, अली किसे कहते हैं। जो जिन थे वो कुरान को अजब कह रहे थे। खैबर का मैदान है, नबियों का सुल्तान है, टीले पे खड़ा होके मदीने की तरफ देख के कहता है नाते अलीयम, पुकारो अली को जो अजब नहीं अजायबात का मजहर है। सारे दिन की थकन उतार दिया। अब अपनी जगहों पे बैठ के आपने फैसला करना है। जिन्होंने कुरान को अजब कहा, रसूल ने अली को अजब नहीं मजहरुल अजायब कहा। अब कुरान और अली में फर्क समझ लो। जिसे जिन अजीब कहे उसे कुरान कहते हैं, जिसे मोहम्मद मजहरुल अजायब कहे उसे अली कहते हैं। है कोई कायनात में ऐसा कारी, है कोई ऐसा कुरान पढ़ने वाला। एक दिन नबियों का सुल्तान बाल कशवा रहे थे। एक सहाबी करीब आ गए। करीब आके कहते हैं या रसूलुल्लाह, आपने तो बाल कशवाने हैं, जागना। ये हम पे तोहमत है कि शिया सहाबा को नहीं मानते। हम 1400 साल से कहते आ रहे हैं, जैसा सहाबा को शिया ने माना है किसी ने माना ही नहीं। जो बंदे चुप कर गए, दुश्मन को शक करने का मौका न दो, बोलो इस जुमले पे। जैसा हम असहाब रसूल को मानते हैं, जमाने में किसी ने माना ही नहीं। ये हम सदियों से कहते आ रहे थे कि सहाबा को सबसे ज्यादा मानने वाले हम हैं। दुनिया मानती नहीं थी, लेकिन चंद साल पहले अल्लाह ने हमें मौका दिया। एक बेगैरत ने यजीद को रजी अल्लाह कह के सहाबा में शामिल किया। सहाबा के नाम पे चंदा लेने वाले चुप करके बैठे रहे। ये शिया ही थे जो मिंबरों पे आके यजीद पे लानत करके बताते थे कि हमारे यहाँ यजीद जैसा रजी अल्लाह नहीं होता, सलमान जैसा रजी अल्लाह। या रसूलुल्लाह, आपने बात कशवाने अगर इजाजत दें, मैं आपके कटे हुए बाल तबर्रुक के तौर पे ले लूं। ऐसे सहाबी की जूती मेरे सर का ताज। अकीदा समझो सहाबी का, जो रसूल के बालों की इतनी इज्जत करता है, जिसकी निगाह में रसूल के बाल की इतनी इज्जत है, अल्लाह जाने उसकी निगाह में रसूल की आंख की क्या इज्जत है। सरकार निकालेगा। उसने रुमाल में सरकार के कटे हुए बाल लिए, यूं सीने से लगाए, घर चला गया। अकीदा समझना उस सहाबी का। उसने वो रुमाल घर में वहां रखा जहां कुरान रखा जाता है। बोलते आओ जरा, आप पीछे रह रहे हैं। वहां रखा जहां कुरान रखा जाता है। सो गया, रात हुई, सो गया। फजर की नमाज के लिए जब वो मस्जिद में आए, जैसे रसूल को देखा थर थर कांप रहा था। जैसे रसूल को देखा ऐसे आया है जैसे पानी नशेर की तरफ आता है। आके रसूल के कदमों पे हाथ रख के कहते या रसूलुल्लाह, रात बड़ा अजीब वाकया हुआ है। सरकार ने मुस्कुरा के कहा क्या हुआ? उसने कहा या रसूलुल्लाह, आधी रात के वक्त मेरी आंख खुली, मुझे अपने घर में कोई कुरान पढ़ता हुआ सुनाई दे रहा था। कुरान पढ़ रहा था, जो बंदा चुप कर गया उसकी मर्जी, वो जाने हुसैन जाने। या रसूलुल्लाह, कोई कुरान पढ़ रहा था, मैंने घर में चारों तरफ देखा, मुझे कोई कारी नजर नहीं आया। या रसूलुल्लाह, मैं उस आवाज के पीछे गया जहां से आवाज आ रही थी। या रसूलुल्लाह, जब मैं आवाज के ताकुब में गया, मेरी हैरत की इंतहा हो गई। जब मैंने वो रुमाल खोला तो मैंने देखा आपके कटे हुए बाल कुरान पढ़ रहे थे। सरकार आपके कटे हुए बाल कुरान पढ़ रहे थे। नबी ने मुस्कुरा के कहा हाँ, हमारा बाल बाल कुरान पढ़ता है। आपने जागना है तो फिर मैंने पढ़ना। दोनों हाथ बुलंद करके नारा है मेरी
जुमला कहना है, उसके लिए जगाना जरूरी है। हाँ हाँ सरकार ने कहा हमारा बाल बाल कुरान पढ़ता है। मैंने क्यों कहा? कायनात में ऐसा कारी ना आसमानों में है ना जमीन पे हाँ कि जिसके कटे हुए बाल भी कुरान पढ़ रहे हैं। वाह वाह सरकार ने कहा हमारा बाल बाल कुरान पढ़ता है। कहूं जुमला, इनका बाल बाल कुरान पढ़ता है तभी तो ये इतनी जल्दी कुरान पढ़ लेते हैं। एक रकाब में पैर रखते हैं, दूसरे में जाने से पहले कुरान खत्म हो जाता है। वाह 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 अली कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान आयत खोल के ऊंचा बोल के अली कुल्ले ईमान वाह वाह हाँ हाँ तभी तो एक रकाब में पैर रखो, दूसरे में पैर पहुंचने से पहले हाँ हाँ कुरान खत्म हो जाता है। हाँ ये है जी पहला कार्य। वाह फिर मैंने एक और कारी तलाश किया, वो भी बड़ा अजीब कारी निकला। है है उसने तो पहली वही के आने से 10 साल पहले ही कुरान सुना दिया। वाह 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 जिसे पता है वो तो समझना यार। आपकी बेनियामी खतीब की मौत बन जाएगी। वाह वाह इन दिनों में बोला करते हैं। क्या बात। उसने नजूल से पहली वही से 10 साल पहले कुरान पढ़ दी। वाह और पढ़ा भी कहां? काबे की छत के नीचे। है वाह 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 16 रजब को जब रसूल आए ना बैतुल्लाह में, आके सबसे पहले मां को सलाम किया, फिर भाई को देखा, देख के पूछा अम्मा मेरा भाई कैसा है? है कहा तू जान तेरा भाई जान। वाह 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 अम्मा क्या मतलब? कहा जब से आया है ना आंखें खोल रहा है, वाह वाह ना कुछ बोल रहा है। कहा अम्मा अभी आंखें भी खोलेगा और जो ये बोलेगा वो तू सुनेगी। रसूल ने आगे बढ़ के अली को यूं हाथों पे उठाया। जुमला है जो बेदार जहनों के लिए है। इतना बड़ा लफ्ज़ शनासे रिसालत है अली, बंद आंखों से पहचान लिया उठाने वाला मोहम्मद है। वाह 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 जैसे ही रसूल ने हाथों पे उठाया, जागना बेनियाजी ना करना, जिस अली का अपना चेहरा देखना इबादत है, उसने आंखें खोल के सबसे पहले मोहम्मद का चेहरा देखा। मुद्दत के पिछड़े भाई इस शिद्दत से मिले, बड़े ने छोटे के मुंह में अपनी जुबान रखी। वाह 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 अब मुझे नहीं पता लम्हे के लिए अली ने जुबान चूसी, मिनट के लिए चूसी। भाई एक दफा रसूल ने अली के मुंह में अपनी जुबान रखी, रख के जब निकाली तो अजीब बात की अली से। अली कुछ सुना तो सही। वाह वाह जावे खुदा के लिए अली कुछ सुना। अब अली है जो कहता है ना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद जैसा नहीं, मैं मोहम्मद के अब्दों में से एक अब्द हूं। और जब अली कहता है मैं मोहम्मद जैसा नहीं, मौलवी तू मोहम्मद जैसा कैसे हो? आप सलामत रहे। अल्लाह करे कोई तीसरा बंदा भी हो जो आपके साथ नारा लगाए। हो सलामत। ये आवाजें अल्लाह ने दी ही अली के जिक्र के लिए। वो जुबान क्या है जो अड्डों में बोलती हो और जिक्र अली में ना बोलती। अली कुछ सुना जो कहता है ना मैं रसूल के अब्दों में से अब्द हूं। उसने ये नहीं कहा मां ना भी कालिम, या रसूलुल्लाह मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। पता नहीं कौन समझा है और किसके साथ। या रसूलुल्लाह मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अली ने ये नहीं कहा, अली ने कहा या रसूलुल्लाह क्या पढ़ूं? तौरात पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, कुरान पढ़ूं। सरकार ने कहा अली आज दिल है, आज मुद्दत से बिछड़े दो मिले हैं। आज बिछड़े हुए नूर फिर मिल गए हैं। आज एक नहीं तौरात भी सुना, ज़बूर भी सुना, इंजील भी सुना, कुरान भी सुना। अली ने तौरात पढ़ना शुरू की। ऐसे रंग में अली ने तौरात पढ़ी, जन्नत में मूसा हैरान रहे। अली ने ज़बूर पढ़ी, दाऊद हैरान रह गया। ऐसे रंग में अली ने इंजील पढ़ी। ये मेरे दोनों हाथ मिंबर पे है, बावजू हूं, दो अलियों के दरमियान खड़ा हूं, अब्बास को गवाह बना के कह रहा हूं कि जुमला सच्चा है। जो बंदा ना बोले वो जाने और फिर अब्बास जाने। ऐसे रंग में अली ने इंजील पढ़ी। रसूल मुस्कुरा के कह रहे थे, देख देख के कह रहे थे
अली जिस रंग में तू इंजील पढ़ रहा है, ईसा सुन ले तेरा शागिर्द हो। जिस रंग में तू इंजील पढ़ रहा है। एजाज भाई मौला फरमाते हैं अली इस रंग में अगर ईसा सुन ले, ईसा वो है जिस पे इंजील उतरी है, जो साहिब इंजील है, वो अपनी ही किताब के लिए तेरा शागिर्द हो जाए। फिर अली ने कुरान पढ़ना शुरू किया। अजीब कारी है कुरान। कायनात में पहला और आखिरी मंजर था, रसूल के हाथों पे कुरान पढ़ रहा था। समझ में उससे कोई शिकवा नहीं। जो समझ के नहीं बोला बात तो उससे है। मैं तुझे बताता हूं, सिफीन की जंग थी। तवज्जो, अली का लश्कर बिल्कुल गालिब आने के करीब था। उधर शामियों ने नेज़ों पे कुरान उठा लिया। अली के लश्कर ने अपनी तलवारें रोक ली। अली करीब आए, अली दुलदुल पे सवार थे। मंजर ज़हन में रखोगे तो बात समझ में आएगी। अली दुलदुल पे सवार थे। अली करीब आके अपने सिपाहियों से कहते हैं हमला क्यों नहीं करते, रुक क्यों गए हो? उन्होंने कहा अली कैसे हमला करें, नेज़ों पे कुरान है। अली के चेहरे पे जलाल आया। अली ने कहा तुम्हें नेज़ों पे कुरान नजर आ गया, जो चुप है दुलदुल की ज़ीन पे बोलता कुरान नजर नहीं आता। सलामत अली अकनारा हैदरी। वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावति। अल्लाह कहते हैं जिन्हें हमने कुरान दिया, तिलावत का हक भी वही अदा करते हैं। अब जरा देखते आइएगा कौन कौन है जिसे अल्लाह ने खुद कुरान दिया है और वो कैसी कैसी तिलावत करते रहे। तीसरा, अजीब कुरान पढ़ने वाला मर्दनी मस्तूर है। नाम है हसनैन की पाक अम्मा। मैं कोशिश करता हूं जहां नाम ना लिया जाए, गुजारा हो जाए, तो मैं बगैर नाम के पढ़ा करता हूं। हसनैन की पाक अम्मा। मुझे रब्बे अकबर की कसम, मैंने इस जैसी कुरान पढ़ने वाली जात भी नहीं देखी। मैं तुझे बताऊं, एक दिन सलमान कहने लगा फिजा से, फिजा तुझे क्या पता मेरी शान का? फिजा मुस्कुरा के कहती है बाहर वाले की इतनी शान है, अल्लाह जाने अंदर वाले की शान क्या है। थोड़ा सा फिजा तुझे पता मेरी मंजिलत क्या है? हसनैन जब घर से निकलते हैं, एक उंगली मेरी इधर से पकड़ता है, दूसरा उंगली इधर से पकड़ता है। मैं उन्हें मस्जिद में लेके जाता हूँ। एक ही वक्त में हसनैन को भी देखता हूँ, अली को भी देखता हूँ, रसूल को भी देखता हूँ। और फिजा मेरी शान ये है, मैं रसूल के इतना करीब बैठता हूँ कि जब जिब्रील आता है ना और आके रसूल पे वही करता है, लोगों को जिब्रील नजर नहीं आता, मुझे सुनाई भी देता है। खुदा के लिए वैसे नहीं आप बोले जैसे जुमले में बोलने का हक। क्या बात, जमाने वालों को दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई भी देता है। कहा भैया सलमान फिर तू देखता क्या है, तू क्या नशा लेता है? कहा जिनकी शान में आयतें उतरती हैं, मैं उतरती आयत भी सुनता हूँ और वजह नज़ूल को भी देखता हूँ। अब आप साथ छोड़े हैं, फिर मौजू सिमट जाएगा। मौजू तब तक चलेगा जब तक आपने बोलना है। जिनकी शान में आयतें उतरती हैं, मैं उन्हें देख भी रहा होता हूँ और कुरान उतरता हुआ सुन भी रहा होता हूँ। यानी फिजा मेरी शान ये है
کہ زمانے کو رسول سے قرآن کا پتہ چلتا ہے، رسول پہ قرآن آتا ہے جبریل کے ذریعے، لیکن میں رسول کے اتنے قریب بیٹھتا ہوں اور میری فضیلت یہ ہے جب جبریل آ کے رسول کو آیتیں پہنچا رہا ہوتا ہے، میں جبریل کی زبانی آیتیں سن رہا ہوتا ہوں، میری اتنی بڑی فضیلت ہے۔ فضا مسکرا کے کہتی ہے سلمان تیری بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت میں تجھ سے آگے ہوں۔ سلمان حیران ہو کے کہتا ہے فضا اس فضیلت میں تم مجھ سے آگے کیسے؟ فضا مسکرا کے کہتی بھیا سلمان جبریل کے سنانے سے پہلے میں زہرا سے قرآن سن لوں۔ میری ذات بلند تر سلام جبریل کے سنانے سے پہلے میں سیدہ سے قرآن سن لیتا ہوں۔ حیران ہو کے سلمان لے کے کہتا ہے فضا وہ کیسے؟ قرآن تو اللہ بھیجتا ہے جبریل کو، جبریل لے کے آتا ہے رسول کے پاس، رسول پھر زمانے والوں کو بتاتے ہیں، پھر زمانے والوں کو پتہ چلتا ہے یہ آیت اتری ہے، یہ آیت اتری ہے، یہ آیت اتری ہے۔ جبریل کے پہنچانے سے پہلے تو زہرا سے قرآن کیسے سن لیتی ہے؟ فضا مسکرا کے کہتی ہے بھیا سلمان یہ بتا جبریل قرآن لے کے کہاں سے آتا ہے؟ لے کے کہاں سے آتا ہے؟ جاتا یاد جبریل قرآن لے کے کہاں سے آتا ہے؟ کہا ایک حجاب اکبر ہے، ایک حجاب وحدت ہے، اس کے باہر جبریل کھڑا ہوتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے جا میرے حبیب کو یہ آیتیں پہنچا دے، وہاں سے وہ آیتیں لے کے آتا ہے۔ کہا فضا نے کہا جبریل جس حجاب وحدت کے باہر سے وہی لے کے آتا ہے اسی اللہ کے حجاب کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اسی حجاب زہرا کہتے ہیں۔ ایک دن جبریل آیا وہی لے کے، رسول علی کے سر پہ دستار باندھ رہے تھے، آگے دیکھ کے مسکرا کے کہتا ہے کیا حسین دستار ہے، کیا حسین دستار ہے۔ رسول کا ہاتھ جہاں تھا وہی رک گیا۔ سرکار نے جبریل کی طرف دیکھ کے کہا جبریل کیسے آئے؟ یا رسول اللہ وہی لے کے۔ کہا جبریل یہ بتا یہ وہی تجھے ملتی کہاں سے؟ کہا حجاب اکبر سے۔ پیغمبر نے کہا کبھی دیکھا بھی ہے اس حجاب کے اندر کیا ہے؟ آپ کی مرضی ہے، کبھی دیکھا ہے اس حجاب کے اندر کیا ہے؟ جبریل کام گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری مجال میں اس حجاب کے اندر چلا جاؤں، اس حجاب کے اندر دیکھوں، میرے بالوں پر چھن جائیں گے، جب کہا نا چھن جائیں گے تب رسول نے مسکرا کے کہا جا جبریل ہم اجازت دیتے ہیں آج اس حجاب کو ہٹا کے دیکھ۔ کہا یا رسول اللہ بالوں پر جل جائیں گے۔ رسول نے مسکرا کے کہا ہم فطرس کو دے سکتے ہیں، تم دے نہیں دے۔ ہم فطرس کو دے سکتے ہیں، تجھے نہیں دے سکتے، جا میں تجھے اجازت دے رہا ہوں، آج اس حجاب کو ہٹا کے دیکھ۔ وہ کون ہے جو تجھے اندر سے کہتا ہے جا یہ اتنی آیتیں لے جا، جا یہ سنت لے جا، جاگو نا یار۔ وہ کون ہے جو تجھے پیغام دیتا ہے؟ جب اجازت ملی تو جبریل چلا اور اپنی پوری رفتار سے چلا۔ اب جو اسی حجاب وحدت کے باہر پہنچا تو اس نے سنا اندر سے آواز آ رہی تھی سبوح قدوس رب الملائکۃ والارض۔ وہ کہتا ہے یہ کیا؟ میں تو سمجھتا تھا اس حجاب کے اندر اللہ ہے، یہ تو کوئی تسبیح کر رہا ہے، اور تسبیح ہمیشہ بندے کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے چادر ہٹا کے دیکھا تو دیکھا کیا؟ علی بیٹھے ہیں، رسول اللہ تیسرا کاری یہ، اب چوتھا کاری بھی پیش کروں۔ چوتھا کاری ہے حسن مجتبی۔ بس ایک جملہ اس شہنشاہ پہ پڑھ کے پھر آگے بڑھوں۔ حج کے دن تھے، شاہ جی خیمہ لگا ہوا تھا بیت اللہ کے بالکل سامنے حسن مجتبی تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مصر کے لوگ روئے زمین پہ سب سے سریلے لوگ ہیں، اس وقت بھی اور آج بھی۔
जैसा कुरान सुर में वो पढ़ते थे हाँ, वाह, और पढ़ते हैं। किसी मुल्क में कोई कारी ऐसा नहीं पढ़ता। वाह, वाह, अब अल्लाह जाने इतना खूबसूरत कुरान पढ़ने वाला। उस मुल्क से एक काफिला आया हज के लिए, हाय, हाय, बैतुल्लाह के पास जैसे ही ऊंट पहुंचे, इधर काबा है, इधर हसन मुश्तबा का खेमा है। हाँ, जागा या तो बंदा लुत्फ ले सकता है तो जरूर जागे। हाँ। इधर बैतुल्लाह है, इधर हसन मुश्तबा का खेमा है। उन्होंने इरादा किया कि ऊंटों से उतरे, काबे का तवाफ करें। जैसे ही उतरने लगे, उधर खेमे से हसन ने कुरान पढ़ना शुरू किया। रब्बे अकबर की कसम, अब्ने अब्बास की कसम, जैसे ही हसन ने कुरान पढ़ा, वो ऊंटों से उतरे नहीं, उन्होंने खुद को ऊंटों से गिरा दिया। काबे की तरफ नहीं गए, हसन के खेमे की तरफ दौड़े। उन्होंने हसन के खेमे का तवाफ शुरू कर दिया। लोग कहने लगे ये क्या, तवाफ तो काबे का होता है, ये इस खेमे का क्यों है? उन्होंने कहा वो घर है जिसमें बोलता नहीं, इस खेमे में आज बोल रहा है। वाह, 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 हाय, 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 आए खजनूदी इमाम हसन मुज्तबा आवाज बुलंद सलावत। अब फजाइल में रुकिएगा, जो अगला कारी पेश करने लगा हूं, फजाइल में रह के सुनिएगा। वाह, वाह, मसाइल में बता के पढ़ूंगा। जो मुझे 5वां कारी मिला, हाय, वो तो बड़ा ही अजीब कारी है। वाह, वाह, बाकी कुरान पढ़ने वाले जिस्म समेत पढ़ते रहे, वो बगैर बदन के पढ़ता रहा। हाय, हाय, वाह, वाह, मैंने पहले कहा आपने साथ देना है, मैं फजाइल तमाम करने वाला हूं। हाँ, कैसा पढ़ा? नेज़े पे हुसैन ने कुरान, हाँ, नेज़े पे हुसैन कुरान पढ़ता जा रहा था। और ये याद रखना, ये हुसैन की फतह का ऐलान था। हाँ, वाह, 10 मुहर्रम को हुसैन ने उमर इब्न साद को बुला के कहा था, और नहीं किस मकसद के लिए आया? उसे कहा 2 मकसद है, एक उनमें पूरा हो जाए तो मैं जीत गया। कहा कौन कौन सा? कहा या तो तुझसे बैत लूं, मैं जीत गया। कहा अगर मैं बैत ना करूं, कहा फिर मैं तुझे मार दूं, फिर मैं जीत गया। हुसैन ने कहा अगर तू बैत भी ना ले सका, मार भी ना सका, हाय, हाय, वाह, वाह, हाँ, उसे कहा एक काम तो करूंगा, 9 लाख इसीलिए लेके आया हूं। हाँ, हैरान हो गया जब लाश पे घोड़े भी दौड़े और नेज़े पे कुरान पढ़ता हुआ हुसैन नजर आया। तब उसे पता चला ना बैत ले सका हूं, ना मार सका हूं। कुरान पढ़ रहा है नेज़े पे हुसैन। शाम के बाजार में एक शहर है किनसरी, उस बाजार में एक गिरजा है। उस गिरजे की दूसरी मंजिल पे एक पादरी बैठा इंजील पढ़ रहा था। हाँ, रात का वक्त था, वाह, गली की तरफ खिड़की खुली हुई थी। यूं बिलातशबी वो इंजील पढ़ रहा है। अचानक उसने देखा खिड़की के सामने एक कटा हुआ सर है नेज़े पे, वो कुरान पढ़ रहा है। हाँ, वाह, जैसे ही उसने देखा ना कि जो मैं इंजील पढ़ रहा हूं वो नहीं पढ़ रहा, उसने इंजील बंद की। बंद करके कहता है कलाम तो वो है जो तू पढ़ रहा है। हाँ, वाह, 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 यार मेरा साथ का खुदा के लिए आप सुनना पड़ता, कलाम तो वो है जो तू पढ़ रहा है। जल्दी से दूसरी मंजिल से उतरा, बाजार में निकला। अब एक जुमला समझा के पढ़ना चाहता हूं। ये जो हिंदू है ना, हिंदू, ये किसी की बहुत इज्जत करे तो उसे भगवान कहते हैं वाह, कि जी तू तो हमारे लिए भगवान है, क्योंकि भगवान वो खुदा को कहते हैं। खुदा से बड़ा कोई किसी मजहब में भी नहीं है। तो वो जिसे भगवान कहते हैं, इसका मतलब उसने अजीब अजीम ताजीम की है। और ईसाई अगर किसी की हद से ज्यादा ताजीम करे तो उसे वो मसीह कहते हैं। वाह, 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 जैसे ही वो बाजार में निकला, उसने हुसैन का कटा हुआ सर कुरान पढ़ता हुआ देखा। करीब आके कहता है मैं गवाही देता हूं तू मसीह है। हाँ, वाह, 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 बोलना जिसे बात समझ में आए, हाँ, तू मसीह है। मसीह का नाम आया, सैयद सज्जाद के चेहरे पे जलाल आया। मौला ने कहा तूने मेरे बाबा को क्या कहा? कहा मैंने तेरे बाबा को मसीह कहा है। कहा जिसे तू मसीह कहता है हम उसे ईसा कहते हैं। अब मैं तुझे बताऊं इसमें और ईसा में फर्क क्या है। इसके बेटों में एक आखिरी इमाम होगा जो महदी होगा।
ہوگا وہ امامت کرے گا, اس کے تلووں میں عیسیٰ سجدے کرے گا, اس کے تلووں میں عیسیٰ سجدے کرے گا. وہ جو مہدی ہے اس کا امام ہے, اس کا بابا جسے عسکری کہتے ہیں اس کا امام ہے, اس کا بابا جسے نکی کہتے ہیں اس کا امام ہے, اس کا بابا جسے تقی کہتے ہیں اس کا امام ہے, اس کا بابا جسے رضا کہتے ہیں اس کا امام ہے, اس کا بابا جسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں اس کا امام ہے, اس کا بابا جسے جعفر صادق کہتے ہیں اس کا امام ہے, اس کا بابا یہ میرا بابا بیٹا باقر اس کا امام ہوں, میں اس کا بابا, یہ میرا بابا ہے, یہ میرا امام ہے. آباد رہو جی. قریب آیا وہ پادری, قریب آیا, اس نے یوں نیزے کو بازوں میں لیا, لے کے جکڑ دیا, کہتا زندگی دے یا موت, شفاعت کا وعدہ کر, تو شفاعت کا وعدہ کرے گا تو میں نیزے کو چھوڑوں گا. حسین نے اس کی طرف دیکھ کے کہا شفاعتی للمحمدی جین, اور جو میرے نانے محمد کو نہ مانے میں اس کی شفاعت کیوں کروں. اس نے کہا پھر جسے منوانا ہے تو منوا, تیرا خدا مانوں گا. یاد رکھنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. ایک بندہ کافر زمین, اس نے ایک ایسا جرم کیا جس کی سزا اس وقت قتل تھی. وہ اس وقت کے بادشاہ کے دربار میں پیش ہوا, گواہیاں ہوئیں, جرم ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے. بادشاہ کہنے لگا کہ تیرے جرم کی سزا ہے کہ تیرا سر تن سے جدا کر دیا ہے, لیکن چونکہ تو کافر ہے اگر تو کلمہ پڑھ لے تو تجھے معافی مل سکتی ہے, تو اسلام قبول کر لے تو تجھے معافی مل سکتی ہے. تاریخ ہے, تاریخ لکھنے والا میں نہیں, جس نے بھی لکھی ہے اسی سے پوچھنا. جب اس نے کہا نا کہ اگر تو اسلام قبول کر لے تو تجھے معاف کر دوں گا ورنہ تجھے قتل ہونا پڑے گا, اس نے کہا بادشاہ مجھے قتل کر دے, مجھے تیرا اسلام نہیں چاہیے. بادشاہ نے جلاد میں آ کے کہا جلاد کو بلاؤ, اس کا سر تن سے جدا کرو. جلاد آیا, اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ کیا مجھے مارنے سے پہلے ایک کوزہ پانی کا مل سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں. کوزہ پانی کا پیش ہوا, اب وہ پینے لگا, پیچھے جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے. اس نے کہا بادشاہ وعدہ کر جب تک یہ پانی میں پی نہ لوں میری جان کو امان ہے. کہا امان ہے. جیسے کہا نا امان ہے, اس نے وہ کوزہ پانی کا زمین پہ گرا دیا. پانی تھا جو زمین میں جذب ہو گیا, گم ہو گیا. بادشاہ اور جلال میں آ گیا, اسے جلاد سے کہا جلدی کر, اس کا سر تن سے جدا کر. جب کہا نا سر تن سے جدا کر, مجمع کو چیرتا ہوا علی ابن ابی طالب علی نے کہا خبردار مارنا نہیں, یہ امان میں ہے. ایک طرف امان دیتا ہے, ایک طرف امان دیتا ہے, دوسری طرف قتل کرتا ہے. اسے کہا علی کروں تو کیا کروں. جس پانی کے لیے امان دی تھی اس نے پانی زمین پہ گرا دیا. اب اسے قتل کروں یا چھوڑوں. اب فیصلہ علی تو آ گیا ہے تو تو خود کر. علی آگے بڑھے, علی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا امان دینے والا پیچھے ہٹ گیا, میں نے تو نہیں دی نا, اب تجھے سزا میں دوں گا. اس کا رنگ زرد ہو گیا. علی نے جلاد سے تلوار پکڑ لی, اس کا رنگ اور زرد ہو گیا. جب اتنا زرد رنگ ہو گیا نا تب علی نے کہا مارنے سے پہلے تجھے پانی نہ پلاؤں. مارنے سے پہلے تجھے پانی نہ پلاؤں. اس نے کہا جو لمحے پانی پینے کے لیے مل جائیں وہی جینے کے لیے کافی ہے. علی نے اپنی سر تن سے جدا کر دینا ہے. اس نے کہا ہاں یا علی مجھے پانی پلا. اب وہ دیکھ رہا تھا کہ علی کسی سے کہیں گے کہ جاؤ جا کے کوزے میں پانی لے کے آؤ. علی نے وہی خالی مشکیزہ زمین پہ رکھا اور زمین پہ رکھ کے علی نے زمین کو آواز دے کے کہا او تراب, میں ابو تراب تجھے حکم دیتا ہوں, چوسا ہوا پانی واپس کر. جاگنا خدا کے لیے. ایسی علی نے کہا وہ چوسا ہوا پانی واپس کر. زمین سے پانی کے قطرے بلند ہوئے, اس کوزے میں اکٹھے ہوئے, کوزہ لبالب بھر گیا. علی نے یوں اٹھایا, جاگنا منظر تصور میں رکھ کے جملہ سننا. علی نے یوں کوزہ اس کے سامنے کر کے علی نے مسکرا کے کہا میرا اسلام قبول کرے گا.
میرا اسلام قبول کرے گا؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا علی تو نے دیر سے پوچھا ہے، جب تیرے کہنے پہ زمین نے پانی اچھالا تھا میں نے تب ہی کہہ دیا تھا علی تیرے خدا کو مانتا ہوں، جاگنا خدا کے لیے، تیرے خدا کو مانتا ہوں، تیرے نبی کو مانتا ہوں، تجھے امام مانتا ہوں، تجھے برحق مانتا ہوں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا علی نے کہا اب تو آزاد ہے، جا چلا جا، جیسے کہا نا تو آزاد ہے چلا جا، قدموں پہ گرا، اس نے کہا یا علی کافر ہوں لیکن حلالی ہوں، اتنا جانتا ہوں جو علی کو چھوڑ کے چلا جائے ماں اچھی نہیں ہے۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند تر صلوات۔ کوشش کرنا اپنی تعداد کو بھی قائم رکھنا، ان دنوں میں بغیر کسی شرعی عذر کی مجلس نہ چھوڑو۔ محرم کا چاند نکل آیا ہے، زہرا اجڑ گئی۔ فضائل میں بڑی منتیں کرتا ہوں، مصائب میں نے کبھی منت نہیں کی، میں نے صرف پڑھنا ہے۔ روئے گا وہی جسے زہرا کے گھر کے اجڑنے کا ارمان ہے، جسے بطول کے گھر کے اجڑنے کا ارمان نہیں، وہ رو نہیں سکتا۔ عزاداروں، یہ وہ چاند ہے جس چاند نے اعلان کیا ہے کہ سکینہ یتیم ہونے والی ہے۔ سال میں 12 مہینے ہیں، ہر مہینے کا اپنا چاند ہے۔ پہلی کے 11 جب چاند نکلتے ہیں نا ہر مہینے کے باری باری، سید مجھے معاف کرنا دل دکھے گا اس جملے سے، 11 چاندوں کو دیکھ کے مسلمان ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ جانے محرم کا چاند کون سا ہے جسے دیکھ کے سید بھی روتا ہے، جسے دیکھ کے امتی بھی روتا ہے۔ لوگ دوستوں کو فون کر کر کے کہتے ہیں محرم کا چاند نکل آیا ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سننے والا بھی کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ماتم کر نہ کر تیری مرضی ہے۔ کسی کو پتا ہو نہ ہو، شیعوں کو پتا ہے یہ وہ چاند ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حسین مارا گیا، زینب کی چادر لٹ گئی، سکینہ یتیم ہو گئی، اکبر کے برچھی لگ گئی، قاسم چننا پڑ گیا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، 2 یا 4 لمحوں کے لیے میں نے اور پڑھنا ہے۔ تمہیں پتا ہے تیرے زمانے کا امام خون روتا ہے، اور تم نے یہ بھی سنا ہے کہ سید سجاد بھی خون روتے ہیں، لیکن 2 علموں میں کھڑا ہوں، غازی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کائنات میں صرف 2 ہستیاں خون نہیں روئی، کائنات میں 4 ہستیاں ہیں جو خون روئی۔ آپ کو صرف 2 بتائے گئے، میں آج 4 بتانے لگا۔ ان میں پہلا جو خون رونے والا ہے یہ وہ ہے جس کا تم علم اٹھاتے ہو۔ تمہاری مرضی ہے، حسین اتنا غریب لگے تو ہائے ضرور کرنا۔ تیرے امام 12 ہے نا، اور 12 کے 12 مظلوم ہیں، لیکن کسی امام کی کوئی غربت، کوئی دکھ سنانا ہو، اس کا نام لے کے بتانا پڑتا ہے۔ حسین وہ ہے جس کے لیے لفظ غریب کہہ دو دنیا سمجھ جاتی ہے حسین کی بات ہو رہی ہے۔ پہلا خون رونے والا عباس ابن علی۔ سیدوں، ماتمیوں، یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں، کسی کا دل دکھ ہے مجھے معاف کر دینا۔ اب میں تجھے بتاؤں عباس خون کب روئے؟ جب حسین مارے گئے، بے غیرتوں نے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگائی ہے، بے غیرت گھوڑوں پہ بیٹھ کے علی کی بیٹیوں کے خیمے میں آئے ہیں۔ جیسے ہی علی کی بیٹی کے خیمے کے قریب آئے، ان بے غیرتوں نے علی کی بیٹی کے خیمے کی تنابیں کاٹ دی اور خیمے کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی آگ لگی، جلتا ہوا خیمہ علی کی بیٹی پہ گرا۔ علی کی بیٹی نے نہر فرات کی طرف دیکھ کے کہا عباس
تو دیکھ رہا ہے اور میرے خیمے کو آگ لگ گئی، عباس میری چادر چھن گئی، جیسے ہی کہا نا تو دیکھ رہا ہے میری چادر چھن گئی، میرے خیمے کو آگ لگ گئی۔ 9 لاکھ سپاہیوں نے دیکھا دریا کے کنارے غازی کی لاش تڑپ کے اپنے کٹے ہوئے پیروں پہ کھڑی ہوئی، عباس کی آنکھوں سے خون جاری تھا۔ عباس رو کے کہتا ہے بی بی لے کے دی ہوتی بھائی سے اجازت، اور آج اس طرح تجھے آواز دینا دے۔ اجرکم اللہ۔ دوسرا خون رونے والا تیرا چوتھا امام۔ ایک دن کسی نے سوال کیا مولا ہر وقت خون روتے کوئی تو لمحہ ہونا چاہیے کہ آپ کو قرار آ جائے۔ امام نے کہا یہ بتا تجھے پتا ہے میرا دادا زخمی کتنا تھا، میرا بابا زخمی کتنا تھا؟ اس نے کہا مولا مجھے نہیں پتا۔ امام نے بلا تشبیہ اپنی انگوٹھی اتاری، اتار کے دکھا کے کہا میرے بابا کے جسم پہ اتنی جگہ بھی نہ تھی جہاں زخم میں زخم نہ ہو، تلواروں میں تلواریں نہ ہو، تیروں میں تیر نہ ہو، نیزوں میں نیزے نہ ہو۔ علماء کے ہاں بحث چھڑی کہ حسین کتنا زخمی تھا۔ کسی نے کہا 950 زخم، کسی نے کہا نہیں 1900، کسی نے کہا 10,000۔ لیکن علامہ جعفر شوستری نے تیرے زمانے کے امام سے رابطہ کیا، مولا مجھے خواب میں آ کے بتا کہ تیرا دادا حسین زخمی کتنا تھا۔ عزادارو اس جملے پہ جو بندہ ماتم نہ کرے یا پھر وہ شیعہ نہیں ہے یا پھر اسے حسین کے اجڑنے کا پتہ نہیں ہے۔ جیسے ہی امام زمانہ اس کی خواب میں آئے اس نے سوال کیا، اس نے کہا مولا تیرے دادا کے زخم کتنے تھے؟ امام نے رو کے کہا زخموں کی تعداد تو نہیں بتا سکتا، ہاں اتنا بتا سکتا ہوں جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے میرے بابا کے زخم ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بسم اللہ اس کے حرف 19 ہیں اور پورے قرآن کے اللہ جانے کتنے حرف ہیں۔ جتنے قرآن کے حرف ہیں اتنے حسین کے زخم۔ کسی نے کہا مولا سجاد خون کیوں روتا ہے؟ مولا سجاد نے کہا میرا بابا اتنا زخمی، اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ اس کے جسم پہ نہیں تھی کہ جہاں زخم نہ ہو۔ اس نے رو کے کہا مولا کیا اس وجہ سے خون روتا ہے کہ تیرا بابا اتنا زخمی ہے؟ اللہ جانے کون سا شیعہ ہے جو شیعہ ہو کے اس جملے پہ ماتم نہ کرے۔ امام نے رو کے کہا اس وجہ سے خون نہیں روتا۔ کہا مولا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا میرا بابا جو اتنا زخمی تھا کہ انگشتری جتنی بھی جگہ جسم پہ ایسی نہ تھی کہ جہاں زخم نہ ہو، میں خون اس لیے روتا ہوں جب میری پھپھی مدینے آئی ہے میری پھپھی حسین سے دگنا زخمی تھی۔ اللہ جانے میری پھپھی کتنی زخمی تھی، پھپھی کے زخم خون رلاتے۔ تیسرا خون رونے والا تیرے زمانے کا امام ہے۔ کسی بندے نے امام سے استغاثہ کیا مولا تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، مولا تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام اسے روکتے رہے، جب ضد پہ آ گیا اسے کہا مولا میں نے کچھ سوال کر دی۔ مولا نے کہا تو کر نہیں سکتا۔ اسے کہا مولا نہیں میں کروں گا مجھے بلا۔ عزادارو امام نے کوئی جگہ بتائی، وہ سوال کرنے کے لیے آیا۔ جیسے ہی اس نے نگاہ اٹھا کے امام کی آنکھوں میں دیکھا امام کی آنکھوں سے خون جاری تھا، اسے سوال بھول گئے۔ وہ قریب آ کے کہتا ہے مولا یہ تیری آنکھوں سے خون جاری کیوں ہے؟ امام نے رو کے کہا تو ہے جو زمانوں کا محتاج ہے، میرے لیے زمانہ نہیں ہے۔ تجھے پتا ہے زینب کی چادر اتر گئی تھی، میں اترتی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ چوتھا خون رونے والی ہستی، یہ مرد نہیں مستور ہے، اس کا نام ام البنین ہے، یہ عباس کی ماں ہے۔ کب خون روئی؟ کسی پہ زحمت تمام کرنے والا ہو، جب سید اجڑنے کے بعد مدینے آئے، بشیر نے آ کے منادی کی مدینے والوں سید واپس آ گئے۔ غازی کی ماں نے دروازے کے اندر سے وہ آواز سنی، بی بی دروازے کے قریب آئی، بی بی نے دروازے کے قریب آ کے وہ اعلان سنا، بی بی خوش ہو گئی کہ جو گئے تھے واپس آ گئے۔ بی بی کے دل میں اللہ جانے کیوں ایک درد تھا جو بشیر کی آواز میں تھا، وہ بی بی نے محسوس کیا۔ بی بی نے جاتے ہوئے بشیر کو آواز دے کے کہا بشیر ذرا دروازے کے قریب آ۔
बशीर वापस आया। बीबी ने रो के कहा, बशीर रो रो के ऐलान क्यों कर रहा है? उसने कहा, बीबी जिस रंग में सैयद आए हैं मदीने वाले देख नहीं सकते, मदीने वाले देख नहीं सकते। जब कहा ना मदीने वाले देख नहीं सकते, बीबी हैरान होकर कहती है, बशीर ये बता मेरा अब्बास आया है? जैसे ही कहा ना अब्बास आया है, बशीर मुंह पे मातम करके कहता, बीबी गाजी का ना पूछ, वो तो भागते घोड़े से बगैर बाजुओं के उतर गया था। बीबी ने रो के कहा, उसने कहा, बीबी तेरा बेटा है इसलिए पूछ रही है? बीबी ने रो के कहा, नहीं इस वजह से नहीं पूछ रही, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मेरा बेटा एक ही वक्त में मेरा बेटा भी है, हुसैन का आसरा भी है, ज़ैनब की चादर भी है। ये बता हुसैन आया है? उसने कहा, बीबी हुसैन भी मारा गया, अब्बास भी मारा गया। जब कहा ना अब्बास भी मारा गया, हुसैन भी मारा गया। बीबी खैमे के दरवाजे पे गिरी, बीबी का रंग जर्द हो गया। बीबी ने रो के कहा, अच्छा बशीर मुझे ये बता, गाजी तो रहा नहीं, हुसैन तो रहा नहीं, ये बता अली की बेटियों का क्या बना? उसने रो के कहा, चादरें छिन गई। जैसे चादर छिनने का नाम आया, बीबी की आंखों से खून जारी हुआ। बीबी बकिया की तरफ देख के कहती है, वाह ज़हरा और तेरी बेटी ज़ैनब।